तो हेलो बंधुगण आशा करी आपनारा सबाई भालो आछेन। तो आमार यूट्यूब चैनल श्राना कालेक्शनेर पक्ष थेके सबाइके जानाई स्वागतम। तो बंधुगण आज के आमी आबार एकटी असाधारण एकटी नतून ग्रिलेर डिजाइन तैरिर भिडियो निये आपनादेर संगे शेयर करते चले एसेछि। तो चलुन पुरो भिडियोटी देखुन स्किप ना करे, आशा करी सबारই भालो लागबे। तो बंधुगण এই নতুন গ্রিলের ডিজাইনটি আপনাদের কেমন লাগলো সেটা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন, আর লাইক শেয়ারও করবেন। আর যারা নতুন দেখছেন তারা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে অল নোটিফিকেশনটি অন করে দিবেন। তো চলুন সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। দেখা হচ্ছে পরের এরকমই ইন্টারেস্টিং ভিডিও নিয়ে।